Z tej strony matiszxcs, witam was w EVERSPACE 2. Kontynuuję naszą przygodę, robimy już, bardzo finałową misję. Was oczywiście zachęcam do zostawienia lajka, czy dla gry, czy dla mnie, do napisania komentarza LM i do zostawienia subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robicie, a już 23 odcinek jest chyba, a przynajmniej, na pewno jest powyżej 20. I w ogóle chciałem wam też to pokazać, że zobaczcie, że mamy jednostkę ładunkową, ale mamy też hangar naprawczy. I który, jak zobaczymy, set niezależnych jest bardzo fajny, bo z 2 rzeczami podczas walki odzyskujemy pancerz co sekundę, a z 3 podczas walki odzyskujemy pancerz i kadłub co sekundę, jeżeli mamy tam, widzicie. W pierwszym przypadku pełne osłony, znaczy działające osłony, a w drugim przypadku działające osłony i pełny pancerz, więc naprawdę fajne to jest. Kurde, trzeba pomyśleć nad takim buildem, albo mieć statek jeden do handlu, a drugi właśnie naprawy i to naprawia uszkodzone przedmioty co 90 sekund, więc wtedy byśmy nie potrzebowali tych ośmiorniczek. No ale dobra, jak wiecie, szukamy miejsca, w którym możemy sobie wybudować portal. Dobra, chyba polecimy tutaj, Those turrets will need to be connected to the power supplies manually. I'm worried G&B might be on us at any moment. Just hang tight. I'm working on getting back to lend a hand. Tareen, Alec, and Ghost all have their ships battle ready. Tareen has become suddenly quite religious and is chanting some kind of prayer for victory. Yeah, I think he rediscovered his calling with our visit to the emissary. The fate of the comet means everything to him. How are the others holding up? Everyone is knuckling down to the tasks at hand. I think a few are looking forward to the fight ahead. Hey, Kala. This must be a good spot for a rip in space, right? No, there's nothing there either. You have to try another place. Of all the times to be scouring remote locations for an astrophysical anomaly. Kurde, jestem ciekawy, czy jak nie trafiamy, to jednocześnie, wiecie, tam przesuwa się ten dialog, ale jednocześnie... wiecie, możemy przylecieć do rozwalonej bazy, bo źle wybieraliśmy. I fajnie jest to, że im dalej jest od słońca, to jednak już nie ma tego promieniowania, co nie? Tej fali energii słonecznej. Another vision. Patch me through to the dock. Give me news. Hey, Delia. I need to consult with you on a medical matter. I've been experiencing flashbacks lately. They're becoming more intense. I had them before, but ever since I teamed up with Dax and things got put into motion, they've been getting worse. Like they're catching up with me. Possibly triggered by stress. I'm not sure what I could prescribe. Hang in there, Adam. It's your strength that's carrying us all right now. I'm sorry I can't be of more help, but this sounds to me like an inner conflict, which only you can resolve. Meds won't help. Will you at least keep me updated if it happens again? Yeah. Thanks, Doc. I've got a good feeling about this location, tingling in my bones. How does it look to you, Kala? Yes, Kliko, there is a rip, but it doesn't work like that yet. Just what I need. What's the problem? I came across these ancient structures before. After defeating the wardens that were guarding them, a portal would open and transport me somewhere else. Maybe that's the broken rip. That would be a level assumption, and one to explore. Although you know I disapprove greatly of this experimentation. Well, tough. Let's see if I can summon an ancient warden and make something happen. Time is running out. Kurde, powiem wam, że w tej wizji było pokazane, jak nasz bohater uratował się, czyli co, on nałożył kostium, wyskoczył z
tego miejsca badań nad klonami i co? I nagle trafił po wielu latach... Właściwie, kurde, jak on długo mógł niby dryfować? Przecież to... My jemy w tej grze i pijemy, też oddychamy. To na pewno, bo już raz tak nasz bohater umarł, było to powiedziane. On... Jestem zdziwiony, jeżeli chodzi właśnie o to, że on tak wyskoczył. Nagle tutaj była walka i oni zgarnęli go razem z tymi, co tam poumiera. Znaczy, no z tymi, co tam niedobitkami, powiedzmy. O, uratowany został. A, tutaj jest. To jest strzelba? Idiota? Ale byście się zdziwili, jakby nie mieli rakiety. But where to put it? Kurde, no nie wiem co nie wiem co tutaj trzeba zrobić. A jest, zamknięta struktura starożytnych. Wiecie co, nie wiem czy ta runa jest do tego potrzebna. Ja na razie ją tu położę. Jak coś, to po nią przylecę. Że tak naprawdę, jeżeli to nie jest potrzebna runa, to ona po prostu się zrespi w miejscu, w którym ją znaleźliśmy. Coś myślę, że... Nie, chyba jednak nie jest potrzebna, ona jest od jakiegoś innego zadania. Jest naładowana runa starożytnych. Dobra, przeleciałem całą świątynię z zewnątrz i wleciałem do środka. I teraz otworzyłem swój umysł i widzę, patrz. Znaczy patrzcie ogólnie, no. Widzicie, to są dwie kreseczki. To jest drabinka. Symbol... A, też obrzeża są. Tutaj mamy kreseczkę z boku, no to akurat jest ta dziwna L-ka. A tu musimy mieć kreskę. Jednak nie trzeba nic zgadywać. I otwarte. Chociaż powiem wam, że na pierwszy rzut oka tego nie widziałem. Patrzmy dokąd. Kurde, czy tu będzie boss w środku? Nasz bohater coś mówił o bossie. Nie wiem, czy mi się uśmiecha walczyć z istotą, która ma takie potężne osłony. No. Uff. Ej, czekaj. To nie to? O kurde. To ja zrobiłem jakąś poboczną rzecz? Ej, no teraz to się zdziwiłem, wam powiem. Dobra, znalazłem coś takiego. I tutaj sobie, jak pójdziemy tym tropem, to mamy taką kuleczkę. I tu jest jakieś wejście, więc może to jest tu. Otwarcie tej struktury starożytnych. Is that a trapped warden down there? This must be where the cube goes. To ten jest jakiś taki... z czarną dziurą. Tu jest brakujące miejsce. Okej, no to wiemy gdzie leży ten brakujący. Dobra, no i mamy tą kostkę, wiadomo tam gdzie ją położyłem. Chodźmy. Kosteczkę. O. Okej, to jest do tej mis kluczek. No i dobra, jaki kod otworzy... O, tutaj wygląda jakby był zdrapany. Ale tutaj widzimy, czyli... minusik...
Tutaj... Tutaj też jakby był zdrapany. Ale to jest eleczka. Dobrze. Jest eleczka. Kurde, on w jakimś takim żyroskopie jest zablokowany. No i tutaj gra... Czekaj, czy leży jednak? Dobra, możemy i tak to przeklikać, bo to jest ostatni. No i chyba też o to chodzi w tej grze, bo nie widzę tam z tyłu leżącego... O, zetka. Leżącego wzoru. That released the warden. But where did it go? O. To był jednak w tej kuli zamknięty. Co on teraz jest tutaj? It seems to have moved to that lens and activated it. Let's see where it needs to be pointed. A, dobra, tu na górze jest mała soczewka. Jestem zaniepokojony. Gdzie zniknął ten strażnik, co nie? Czy mogę... Kurde, no nie mogę. Ale czym jest to spowodowane? Tak, to jest ruchomy złom. No tak właśnie się zastanawiałem, czy... Można to przesunąć, czy nie? No i ten ostatni niech leci się w kosmos. No i dobra, naprawmy teraz. Kurde, jestem ciekawy, czy ci starożytni, co my teraz badamy ich ruiny, Nice. On to the next one. to są właśnie awatarzy, czyli mieszkańcy innej galaktyki, którzy po prostu w tej galaktyce sobie mieszkali, nie wiem, tam osiągnęli to, co chcieli i se poszli gdzie indziej. Albo no, nie wiem, może tutaj upadł, może oni byli tacy ogromny imperium na parę galaktyk, tylko że akurat w tym miejscu oni upadli, co nie, jak to tam mówią prekursorzy w Stellaris, zrobili miejsce dla młodszych cywilizacji. Albo nie, sorry, to mówią kosiarze z Mass Effecta. Dajemy wam 50 milionów lat, aż żebyście mogli się rozwinąć, a potem przyjedziemy was dojechać. And the next. Tutaj taką dziwną energię emanuje. Który level jest w ogóle ten quest? To jest Why, hello jakby there, pytanie. old friend. Time to put your ancient soul to rest. Będziemy walczyć. 24, aj niedobrze. O, to są rakiety przeciwosłonowe. Miło, miło, gorzej z tymi. Okej, dobra. Powiedz coś w ogóle specjalnego, zładuje broń. Gdy przywraca 40% wytrzymałości kadłuba. Wiecie co? W razie czego sobie to wezmę i nałożę. Bądź broń wrogów. Na ile? Na 5 sekund. Wezmę sobie. Czemu by nie? Dobra, nie jest źle, tak? A jak nie lubię teleportowania się. Unik. Ja lubię robić unik w lewą stronę. Dobra, nie był taki straszny, Never jak easy go putting those namalowali. things down. One day we'll figure out where they're really from. Let's head inside the structure and check if a portal is opened. Your actions do not appear to have resulted in the desired effect. No portal has materialized. A, no tam.
Kurde, się uzbroiłem jeszcze w te ulepszenia, co nie? O... Ty, ale to zamknięte jest. Jest gdzieś wlot do tej świątyni, czy tak? Jest wlocik, dobrze. Dobrze, że w miarę jakoś tam one są... Nie, no i tak dalej są ukryte, ale... Lekko tam... zaznaczone, że tu może być wlocik. O, i to portal taki dosłownie starożytnych. No jestem tu. Kala, are you really sure this is the right spot for a spatial bypass? Yes, Kliko, but something is still interfering with the connection. Maybe we can modify that. Okay. How would I go about that? I'll send you instructions of everything we need. Let's see. Great. Got everything I need. Boże, a jakby nie miał tych rzeczy? I co wtedy? Lepiej trzymać jednak zapasy. It seems to be working. Guys, I'll be right there. Udaję się do kreacji Roada. Oj, to jakieś się połączyło, chociaż to może ja to po prostu połączyłem. Dobra, ratujemy naszych przyjaciół, towarzyszy, kompanów. To jest achievemencik, żeby uciec z tamtego układu. Looks like we have visitors. We just picked them up. Looks like G&B scouts. Obviously the advance party. Let me take care of them. We're way out in the open now in any case. Jezu, co oni twardzi są. Aj, bez potrzeby to rakietę. Miotnąłem w niego. Look who's back. Dude, what happened back there? I thought we had the situation totally under control. So did I. Whatever new tech the elites got their hands on changed everything. Hawk and I were completely caught sideways. So they got her, but how did you escape? Long story short, they tried to recruit me to their team, but I made a break for it. We don't have long before they throw their full force at us. What's the status on those turrets? I managed to reactivate 3 of the submerged turrets. Although, unfortunately, the power flow is interrupted and they will need to be hooked up manually. For this, I brought the energy sphere dispenser below the hangar back online. Now we only need to carry energy spheres to the turrets to power them back up. I can manage that. The artillery is quite energy hungry. 1 energy sphere is only sufficient for a limited amount of rounds, so they may need to be recharged continuously during a prolonged engagement. Dude! Your talking man machine is amazing! Where can I get one? Eduardo isn't a toy, Alec. G&B could be here any minute. Let's get right to it. Tareen, Alec, Ghost, you guys ready your ships for imminent battle? I am now more ready than I have ever been. I was born ready. I'm so ready! I was ready before I even knew what was going on! That's the spirit. Let's do this. Kurde, 1 frachtowiec i 2 myśliwce i kanonierka. No zobaczymy, jak to będzie. Kurde, mam nadzieję, że chociaż quest będzie na mój level, co nie? Przygotujmy się do obrony naszego domku. That was easy. The first turret's powered up. On to the next. Kurde, jakie duże te wieżyczki. Damn, they're here. And they brought the big guns. I have to take matters into my own hands. It's high time you were neutralized. You people have become a thorn in the side of G&B, which needs removing. Our plans for the Comet were put into motion long before you decided to interfere, and we won't be stopped. Prepare to pay the price for your actions. Units, shoot the external defenses while we target the base. Sir, yes, sir! Eduardo, concentrate artillery fire on Blakemore's carrier. What the hell is going on?
Our intelligence was clear that this base's defenses were no longer operable. How was this information wrong? The last known survey of this outpost showed that defenses were obsolete. And how long ago was that? Were you the intelligence on this matter, Callahan? Figures. Roslin would have finished the job already. I better power up Okay. the other turrets fast. Aktywuj wieżyczkę i broń bazy. Jeszcze raz? by to zrobić? A, tam jest. Dobra. Dobrze, że dużo dają sekund na działanie tego. Nie. No, traf tym, traf. Dobra. Ja poza tym sprawdziłem sobie damage działka i te działko... Gdzie ten mały chłop? Dobra. How is Chłop. everybody? These cowards do not fight with honor. This is our advantage. Right on. No i te działko właśnie może oprócz tego, że ma bardzo daleki zasięg, to nic nie bije. Nie, jak biją, jak biją. Ej, nie to uruchomiłem. Massive projectiles were just fired from the carrier. Those are mining torpedoes. They could shatter this asteroid to pieces. I need to intercept them fast. Muszę włączyć naprawę, bo... No kurde... Strasznie słabo, że nie mam dostępu do... O, fajnie się można na nich naprawić. Ta umiejętność pod F-ką naprawdę dobra jest. Strasznie słabo, że nie można naprawić się... No nie, że nie wziąłem nanonitów, to chcę wam zakomunikować. Dobra, dobra, ale czy ty możesz... Ale czy ty możesz? Ale... No nie może, musi mnie bić. Everyone okay? Och, I'm doing fantastic! muszę więcej wierzyć w siebie. Yeah, well, I suppose I've been in more intense situations, but I can't think of them right now. Torpedoes incoming. Ajajaj, błędnie. Dobrze, że każda broń ma inny celownik, to przynajmniej wiadomo, że One of the coś jest turrets nie has tak. run out of energy. You may want to consider recharging it. You are only prolonging the outcome. You will soon be consigned to history. A, mamy nawet życie bazy. O. Ciekawe, ale ja cały czas uzbrajam te wieżyczki i kurde, coś tak... Coś tak nie widzę. We've received some direct hits, but base integrity still looks good. Ghost, Nie. how are you holding up? Za dużo wiary w siebie If I jednak, missed no. this party, thanks for the invite, man. All turrets powered up. You play... More torpedoes were just fired. Sir, our shields are down. I've had enough of this. Fire all reserve torpedoes at once. Aye, aye, sir. Kurde, widzę, jak oni strzelają we mnie, no There is a tak. barrage of torpedoes incoming. Intercept as many of them as you can, or we won't withstand the combined impact. On it. O, jak All trafiłem. turrets powered up. No co jest? Torpedoes incoming. Your feeble defense is only an irritation, soon to be removed. Ah, shut it, Blakemore. A czekaj, bo ja muszę Take it to rozwalić się, I'm tak? not so sure we can hold out much longer. Hull breach image. No to fajnie.
Kurde, no i walka od początku. Chociaż nie, dobra, od jakiegoś save. Nie, tak od początku. Kurde, powiem wam, że tak... Z jednej strony ciekawa ta walka, ale z drugiej strony... Myślę, więcej... Bardziej by było to optymalne, jakbym ja tam wleciał ze strzelbą i rozwalił. A, weź się przebij przez to. No niby mamy cały czas włączać te wieżyczki. Coś... Nie wiem, czy że przez to... Kurde, ten boss nie jest trochę... trudnawy, co nie? Aha, jeszcze mi puściło kulę. Świetnie. How is everybody? These cowards do not fight with honor. This is our advantage. Right on. No kurde, no... Ja nie mogę... Nie wiem, czy teraz zacząłem się... Przez to, że umarłem... stresować, czy co? Nie, no ja zaraz zginę. Nie, no bez nanonitów to jest taki syf. No i co z tego, że ja mam, kurde, coś takiego jak ja... Leczyć, no kurde... No, sklejamy wieżyczkę, to... All turrets powered up. No i wszystkie wieżyczki żyją i... Everyone okay? I'm doing fantastic! How are you, buddy? Yeah, well, I suppose I've been in more intense situations, but I can't think of them right now. Fajnie by było, jakby to pisało, że na przykład... Fajnie by było, jakby pisało właśnie, że... One of the turrets has run out of energy. You may want to consider recharging it. You are only prolonging the outcome. You will soon be consigned to A, tu na history. górze. I co ja chciałem powiedzieć? A, fajnie było, jakby pisało, ile mamy włączonych wieżyczek, co nie? I na przykład torped leci, żeby to... Jednak w bazie no na pewno mamy jakieś takie bardziej zaawansowane radary. I żeby nas zbytnio nie atakowali, żeby jednak ci sojusznicy naprawdę zajmowali ten ogień. Ghost, how are you holding up? I would have been pretty pissed if I missed this party. Thanks for the invite, man. Sir, our shields are down! I've had enough of this. Fire all reserve torpedoes at once. Aye, aye, sir! Co oni tam powiedzieli? Adam, there is a barrage of torpedoes incoming. No dobra, torpedo jest Intercept as many coming, of them ale... as you can, or we won't withstand the combined impact. On it! Dobrze, mam snajperkę, ale ona jest super do zabijania torped, zdejmowania torped. Dlatego, że torpedy i tak mają, są na hita. Więc nieważne ile mamy damage'a, ważne ile kilometrów mamy zasięgu, co nie? Your feeble defense is only an irritation, soon to be removed. Mógłbym być działkiem przeciwniczym. No niby nam się wyświetla, że o, idź tutaj, załaduj kulę mocy, to... Może najpierw tą bliższą, żeby już zaczęła strzelać. Dobra, już chyba zacząłem ogarniać tę walkę z bossem. It's like out of the frying pan into the fire. I'd much rather be here than anywhere else right now. Dobra, zacząłem ogarniać. Oni mnie zbytnio nie napastują, jest dobrze. Tylko jednak trafianie do tych to jest trochę trudniejsze. No,
Dobrze, że ten silnik wymieniliśmy w broni. Torpedoes incoming. Dobra, czekajcie. Torpedos. Górą. Jeszcze nie, dobra. Zasięg ponad 3 km naprawdę robi robotę. Teraz im pancerz rozwalimy. Dobra, może nie jest aż taka zła ta walka z tym bossem, jak zaczęło mi iść, co nie? Ajajaj. You behave defiantly, which is all the more reason I should annihilate you all. To think I used to work for you. Okay, guys, keep it up. We can win this. Trochę się uleczyliśmy na nim. Several torpedoes are incoming. A? Zaraz nie zdajmy. Jezu, ten dźwięk wyłączania prądu. No, jeszcze nie. A, zaraz dam upgrade do zasięgu. Będę miał z 4 km zasięg. Chociaż chyba da się chyba do 5 km. I'm ordering a tactical disengagement. All units return to base. Scrap! My engine's overheating. I can't jump. Request immediate assistance. Your ship, your problem, Callahan. Fix it yourself and get back to base. Hey, wait! You can't just leave me here! I can't help but see the poetic justice in this. Remember when you left us in the lurch, Callahan? Whatever. You suck, and I wish I would have known a lot sooner how much you sucked. I would have sent you to your death before you got any delusions. I'm giving you this chance to walk away, Callahan. You're nothing without G&B. Without that little bit of power they give you, you ain't worth scrap. You're pathetic. Screw you and the shit can you rode in on. Watch out! The artillery! Eduardo, turn off the autolock! Dostał co na co zasłużył. Too late. Callahan's gone. I don't think he'll be missed. Galaktyka nic na tym nie straci. Blakemore's men have taken a hammering, but they could return at any time. We need to preempt that. We need to hit them first. It took the words right out of my mouth. It would seem the obvious thing to do, all right. Wonder where my clone counterpart was in all this. I suspect up to much worse. Let's meet inside. How's it looking? We're holding up, but not sure if we'd be able to survive another assault like that. You reckon a counterattack is feasible? There are enough people in the DMZ having serious issues with G&B. I've been thinking, if we can get the miners on Vesna on our side, we could easily turn things in our favor. What about this guy? You sure about him? There's something about him that reminds me of my younger self. I don't know, maybe I was that arrogant before I figured people out a little. But he could be a big help. Dude, if I was even 10% interested, believe me, you know. Does that mean I'm in with a 9% chance? You show respect to the people on this base or you're out before you know it. Okay. I get it. Like the males of Ulang. Fascinating. An example of humanoid mating rituals never observed by an Okar before. Ha! This is nothing. You should see how the Horak do it. Listen up. I didn't exactly plan to still be here. Like an old friend of mine used to say, plans are for fools. We're about as random a group as the Beltogrades has to offer. We come from all different backgrounds, all different races. Some of us are outcasts, some are screw-ups, some are lost with no way home, and some told they don't belong. But we all found our way to each other, and we all belong here.
We have this base thanks to a man named Dax Bashar. He died before most of you arrived, but he taught me a lot about trust and esteem. That's our strength, the respect we have for each other. Because the enemy we're up against has no regard for anything but profit and power. Let's teach them a lesson and make the DMZ a better place. Are you guys in? Hell, you know I'm totally behind you! Let's kick some G&B butt. It is the righteous thing. Without the Commissioner's cruiser to back us up, we don't have the firepower to take on Blakemore and his elites alone. But we've got friends. Before we head to Vesna Mining Colony, it's time to call in some favors. I have a feeling Officer Shaw at Nephthys Plains will be on our side. It's well known he's had issues with the way G&B has been running things. A high-ranking figure like him could persuade the G&B miners to switch sides against Blakemore. I should start with him. I'll pay him a visit. I could have a word with the Coalition. They told me only to come back if the cluster was about to implode. I think this situation counts. Anyway, they love me around there. Good idea, Alec. I bet Ming Young would be on our side. Marie DeVint has a pretty decent rig and might be persuaded to lend a hand, if I ask nicely. And Cato at Prescott would surely contribute if it meant less regulation for his operations. While me and Alec go wrangle support, all of you go get your ships battle ready. Once the pieces are in place, we'll need to move fast. There'll only be one shot at this. We'll have to strike hard. What if they come back while you're gone? The elite squad took a hammering. Blakemore's carrier was banged up pretty bad. I'm thinking they're not gonna come looking for another fight too soon. But stay sharp all the same. Be ready for anything. I'll be as quick as possible. Okej, czyli teraz musimy zebrać ekipę naszych znajomych, których spotkali. No 26 level? No to teraz gra ewidentnie na nas wymusza robienie kłościków. Dostawa tego przyjmij zlecenie od Kato, no wojna gangów. Marie, do you read me? Loud and clear. How's it going, bucko? Not so great. I don't know if you're aware of the situation, but we may be facing another war with the Okar if we don't stop G&B from dragging us into it. There have been signs of something afoot, and G&B movements and a raid I heard too. Are you mixed up in all this? Let me level with you. Oscar Blakemore has gone insane and is jeopardizing everyone in the DMZ. I'm the guy trying to put a stop to his plans. I always knew you had it in you, from the first time I slapped eyes on you. I'm trying to enlist all the help I can get to launch an assault on Vesna Mining Colony. Well, any new conflict with the Okar would be the end of my business. I'm assuming that you want me to lend a hand with my Flying Duchess? If you're willing. Sonny, I would relish the chance to put the boot into G&B. Count me in. I knew I can rely on you. Thanks, Marie. When I send the call, we'll assemble above Vesna. Kurde, będziemy mieli wsparcie wielu wielkich okrętów. Wiecie co, tak pomyślałem, polecimy sobie do tych nefrytów i z nimi pogadamy, dlatego że i tak mamy questa, żeby z nimi pogadać i mimo, że to na 26 level, no to chyba pogadanie z nimi nic złego nie powinno się stać. Czy nagle nas wyskoczy chłop z 30 levelem, czy coś takiego. Let's hope Shaw is as open to discussion as Marie DeVint was. Ah, Mr. Roslin. How nice to have you visit us again. I believe this is more than a social call. You'd be right about that. I need to have a word with you about your boss. Oscar Blakemore? He has long forgotten that our outpost exists at all. Supplies haven't reached us in eons. He has been preoccupied with other things, and causing quite a bit of trouble with the Okar. Let me fill you in. No need. We may be cut off from the center of affairs, but we're not completely blind to the events unfolding. I have been picking up bits and pieces from G&B internal communications, and have registered the rising tensions with the Okar. There's quite a degree of nervousness among my colleagues about this. There was also a recent raid on Vesna. I can put two and two together myself. Blakemore is undoubtedly the root of all this trouble. He's the worst thing to have happened to this company. And you are somehow involved. Yes, I was part of that raid. We failed. Now Blakemore has a fleet commissioner hostage. This is indeed serious. I'm waiting, Mr. Roslin, for you to get to the point. I think you might be the voice of reason in all this. You could talk some sense to the miners on Vesna and bring them around. That would be mutiny.
However, Blakemore does need to be removed from his post and Okar assets left intact. There is a moment in every man's life where purpose becomes clear, and you have brought mine to my door. I shan't take much time to reflect on your proposal because it is clearly the right thing to do. What do you need of me? See, that's what I like about you, Shaw. You're straight up old school. I believe you're the most decent guy in G&B and will want to see things righted. Get together whatever fighting force you can muster and meet me above Vesna. If possible, use those G&B internal comms to tell the miners to down tools and stay out of the fray. You are a true man of action, Mr. Roslin. I must say, I have developed a real admiration for you. The admiration is mutual. Podziwiamy się nawzajem. Lecimy do Pałacu Kato? Kurde, możemy z nim pogadać na koniec? Well, that was a lot easier than I anticipated. Ben, how are things at base? All clear. Preparations underway. Good to hear. I have Shaw on our side. Heading to see Kato now. Dobra, pogadamy teraz z Katą. Hey, Adam, I've got fantastic news. Ice cream related, or is the Coalition going to help? The second thing, not only that, they're even going to send their flagship, a drone carrier. Wow, Alec, you really are a legend. Wasn't that a given? All the pieces are nearly in place. Get ready to rendezvous above Vesna. I still got a call to make. You got it, buddy. Kurde, będziemy mieli po naszej stronie lotniskowiec? Ale dowalone. I might need to pull some extra leverage with Kato. He'll need to see his own advantage in all of this. I doubt you would be able to bargain with such a gangster any other way. I'll appeal to his better senses. A to jest tak jak na gangstera dosyć... Nie wiem, dosyć miły, co nie? Hi, Marianne. I'd like a word with Mr. Kato on an urgent matter. You have been expected. Please proceed to the penthouse suite. Ah, Adam. Say, have you ever tried Gilbert Guppies? They are delicious. No. I can't say that I have. Actually, I've got bigger fish to fry right now. Oh, yeah? And who would that be? Oscar Blakemore. Uh-huh. What about him? Would I be correct in presuming that opening up a new conflict with the Okar would be bad for your business? That would be an understatement. But why present hypotheticals? It would be the most likely outcome if Blakemore carries out his plans. I always knew that guy was going to cause big problems. But why would he go provoking any imbalance of the delicate equilibrium in our beloved DMZ? He wants to claim the region as his own personal fiefdom. He has plans to make it an autonomous entity, under his direction. Now that really pisses me off. He should know there's only one boss in these parts, and that's me. I know how guys like this operate. I've met enough opportunists in my time. If you give them a finger, they'll take your whole goddamn arm. And keep taking. Listen, I've no reason to distrust you, Adam. You've grown on me. But this sounds like it's even out of my league. I ain't in the position to take on something the scale of G&B. I've put together an alliance, Kato. G&B needs a change in leadership, and it needs a push to do so. I believe that if you join us, that will give us the strategic and tactical edge we need. We need firepower. We need more fighters. Wow. And to think the first time you wandered into my penthouse, you were just a nobody with an attitude. I'll tell you what, let me do my due diligence. I'll ask around about the state of things, and I'll get back to you as soon as I've made a decision. Don't take long, Kato. If you're not part of this, your name might not be worth much in the future. This is an opportunity. Choose your sides wisely. Oh, I get you, Adam. I have to say, I'm impressed. And a little unnerved by your methods of persuasion. Zalecany ręczny zapis. Uwaga, jeśli będziesz kontynuować tę misję, twoja swobodna rozkaza jest... Okej, czyli idealnie gra nam mówi, że koniec. Koniec. Opuść stację. Ale czekaj, to jak kontynuować tę misję? Przecież ja tyle co wychodzę. Adam, I am trying my best to not take personal offense that you have not yet approached me to join your alliance. Tango, you already know about everything, I presume? I know more than I am comfortable with. I cannot sit idly by. Huh.
I wasn't so sure where you'd stand on the matter. It is my fault for not being clearer about my position. A resumption of warfare with the Okar would not be in my or anybody's interest. This doesn't necessarily involve the Bovis. I am first and foremost a free citizen of the Beltogrades, and express my solidarity as such. I might be of technical assistance to your coming engagement. I bet anything you could contribute, Pango, will prove invaluable. Expect to hear from me. I will be in the background, plunging for intel, pulling strings. Okay, everybody. Let's get this show started. Gather in orbit above Vesna Mining Colony. Once we've arrived, there's no turning back. Let's do this thing! The Coalition is right behind you. We shall proceed immediately. See you there. The righteous moment of judgment has arrived. Yeah! Fajnie, dobrze to dokończyliśmy. Takie budujące to były, aż ciarki przychodziły, jak oni zaczęli wołać, co nie? No i dobra, czyli mamy questa, że jak tam trafimy, to koniec. Okej, no dobra. No co ja wam mogę powiedzieć? Zrobimy live'a, gdzie ja chcę odblokować sobie, kurde, no tą ostatnią misję, więc będziemy na tym live'ie... Pozwala sprzedać... Nasi towarzysze... początkowe... A nie, czekaj, to już było. Ale nasi towarzysze trochę się tu ulepszyli. Cofr do statków. No i ja bym chciał właśnie odblokować to, żeby Kato dał nam swoje najlepsze stateczki, co nie? Pokazuje ostatnie pozostałe czyli to jednak potrzebujemy jeszcze. Rewizja, nie to. No nieważne, no ale widać, że dużo mamy rzeczy do ulepszenia na sam koniec i ten live, no... Jak w jednego live'a się nie wyrobimy, to w 2 live'y będziemy to robić. Dlatego, że ja naprawdę chcę się przygotować na questa i jak sami widzicie, quest jest tam na 26, a my mamy 23 i na 25 mam nowe pereczki, więc no tym bardziej no, chcę się przygotować rzetelnie, że tak można powiedzieć, na ile mogę właśnie do tego pościga ostatecznego, co nie? Kurde, myślałem, że jeszcze trochę nam zostało, no wspaniała gra. No jeszcze niedługo dojdzie ten update z endgame'em i dodatkowymi misjami. Podejrzewałem, że to będą dodatkowe misje w tym. Ale dobra, no... Co ja mogę wam powiedzieć? No, kurde, dzieje się. Więc śledźcie harmonogram tygodniowy, patrzcie kiedy będzie live, bo ja jeszcze z obecnej perspektywy nie mam pojęcia. Ale na pewno wiem, że zachęcę was do zalajkowania, do zasubskrybowania, żeby przegapić innych odcinków i napisania komentarza LMO. No, zapraszam też na inne serie. LMO z tej strony był matiszxcs, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Elo!